आज हूँ 5 अगस्त सोमवार। राशन कार्ड भत्ता आरंभ कर लघुचाप पर्यंत राज्य आरंभ कर देश विदेश पर्यंत ता सहित राशिफल आज सकाळ सबकि गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मैंने भिडियो ही जानवा पाइबे। भिडियोटी जदिव टिके लंबा हो पारे मात्र किछि मिनिट भितर आज सकाळ संपूर्ण खबर जानी रखिए। वीडियो आरंभ पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को निश्चित भाव दबाई रखिए। तेज आ डेरी नक आसतु आरंभ करवा आज सकाळ संपूर्ण खबर। घरे एही जिनिसर गोटे भी थिले सरकार काटिदेवे रेशन कार्ड। आपण घरे एही सब जिनिस थिले तुरंत सरेंडर कर दियंतु आपनकर रेशन कार्ड, नचेत सरकार नहीं पारंती बड़ कार्यानुष्ठान। जदि कौनसी व्यक्ति एक प्लॉट फ्लैट किंबा घर समेत 100 वर्ग मीटर अधिक जमीर मालिकाना होती ताले सेमाने रेशन कार्ड पाई आवेदन करने को योग्य नुहति। जदि कहीं कार किंबा ट्रैक्टर परी 4 चकिया मालिक तेबे सेमाने रेशन कार्ड पाइबा को अयोग्य अटंती। जो मानकर घरे रेफ्रिजरेटर किंबा एयर कंडीशनर अच्छी सेमाने रेशन कार्ड पाई आवेदन करि परिबे नहीं। जदि परिवार कहार सरकारी चाकरी अच्छी तेबे सरकार सेमानकर रेशन कार्ड देबे नहीं। परिवार वार्षिक आय ग्राम में 2 लाख रु कम एवं शहर में 3 लाख रु कम हेबा उचित। जदि परिवार आय एही सीमा अतिक्रम करुछि तेबे सेमानकर मध्य रेशन कार्ड कटिजिवो। बैंक आइले संशोधन कले केंद्र सरकार। एणिकी गोटे बैंक अकाउंट रे रहिबे 4 जण नोमिनी। बैंक अकाउंट थिबा समस्त ग्राहक पई आसी एक बड़ खबर। साधारण भाव बैंक अकाउंट ग्राहक माने जन को नोमिनी रखिबार सुजोग पाई थांती, मात्र एणिकी ग्राहक माने सेमानक अकाउंट रे 4 जण को नोमिनी भाव रखि परिबे। गत 3 तारिख दिन केंद्र मंत्रिमंडल रे बैंकिंग आईन सहित जड़ित अनेक गुरुत्वपूर्ण संशोधन करा जायछि। एही संशोधन अनुसार आपण माने आज अकाउंट रे 4 जण नोमिनी रखि परिबे। कहा स्वार्थ चली लक्ष्मी बस यात्री हेउना खर्च उठिबो केमिति। बालेश्वर सहर में लक्ष्मी बस चली यात्री सुविधा पाई पूर्व सरकार एही बस चलाचल योजना आरंभ करथिले। हेले आश्चर्यर कथा बस भितर गोटे भी यात्री नहांती, सबु सीट खाली पड़ी। बस केवल ड्राइवर और कंडक्टर को नहीं आगू बढ़ुची। यात्री हेउनथिले बेले स्वाभाविक भाव प्रश्न उठुची बस चलाचल खर्च उठिबो केमिति। बैटेरी चालित एही बस चार्ज करबा मध्य समस्या पलटछि। अन्यपटे गांधीज्योति भवन परिसर में चार्ज पॉइंट सामग्री पड़ी रही। यात्री हेउनांती बस को चार्ज करिवार सुविधा नहीं, तेणु प्रश्न उठुची कहा स्वार्थ चली बस सेवा। एणिकी पेंशन नहीं सरकार बड़ प्लान। कोटी कोटी कर्मचारी गुड न्यूज। वर्तमान समय पुणी एक बड़ अपडेट जदि कहींपारे देशव्यापी वर्तमान समय पुराना पेंशन स्कीम चर्चा जोर धरी। राज्य में पुराना पेंशन स्कीम लागू करने को प्रतिश्रुति देते विरोधी दल। अन्यपटे जातीय स्तर में विरोधी दल पुराना पेंशन स्कीम लागू करने को दाबी करछंती। हेले कर्मचारी को अधिक पेंशन देवाई राष्ट्रीय पेंशन योजना बा एनपीएस रे अदल बदल करने को प्रस्तुति चलाई केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार। आशा करा जायतिला जे चलित बजेट नहीं एथिरे किछि बड़ घोषणा करा जिवो, किंतु सेभଳି कोनोसी घोषणा करा जाय नथिला। भारतीय गणमाध्यम रे प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार कर्मचारी को पेंशन भावे चाकरी जीवन शेष मासर दरमार 50% मिलवा नहीं योजना करुछंती केंद्र सरकार। द्वितीय दिनिकिया भारत को 32 रन हराइला श्रीलंका। श्रीलंका द्वारा विजय पाई 241 रन लक्ष्य करा जायथिबा बेले भारत 42.2 ओवर रे 208 रन करी ऑल आउट हो जायथिला। भारत पक्षर रोहित शर्मा लड़ुआ अर्धशतक 64 रन हासिल करथिबा बेले अक्षर पटेल 44 रन, सुमन गिल 35 रन करथिले। भारत को 2 ओपनर रहिथिबा सुमन प्रथम विकेट जोड़ी 97 रन करी दृढ़ मूलदुआ स्थापन करथिले मध्य पराजयर सजा घिथिला भारत। रेलबाई रे चाकरी सुजोग 10म पास करथिले पिला नेबे फायदा। भारतीय रेलबाई रे प्राय समय रे नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश करे। भारत रे अनेक प्रार्थी मध्य एने आशाई थांती। आपण जदि भारतीय रेलबाई रे चाकरी करबा नै स्वप्न देखुचंती तेबे खबर आपण पई। एने रेल नियुक्ति सेल आरआरसी विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एही नियुक्ति मध्य लेवल 1 लेवल 2 पदवी पूरण हेबो। एने ऑनलाइन मध्य आवेदन करबा को पड़िबो। उभय पुरुष और महिला आवेदन करि परिबे, तेबे 12 पास करथिबा पिला यार सुजोग नै परिबे। एही नियुक्ति मध्य स्काउट और गाइड कोड अनुसार पदवी पूरण हेबो। ऑनलाइन आवेदन रही 29 जुलाई 2024 रे आरंभ होबो और शेष आवेदन रही 28 अगस्त 2024। खाली पदवी रही एही नियुक्ति अनुसार मोट 12टी पोस्ट पूरण हेबो। ता सहित बयस सीमा आपनकर रही 18 रु 35 वर्ष। आसंता 2 दिन भितर प्रबल रु अति प्रबल वर्षा आरंभ हो जाइछि लघुचाप। राज्य में 2 दिन धरी विभिन्न स्थान में पाग शुखला रही बेले 2 दिन पाग बदलिब। आसंता 6-7 तारिख में राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिसह केउं केउं जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी और वज्रपात हो पारे। आंचलिक पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार 6 तारिख मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, कटक, खोर्धा, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, नयागढ़ और पुरी जिलार प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह सब जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। सेहीपरि केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, कंधमाल, रायगड़ा और गजपति जिले में वज्रपात सह
ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କାଉଡ଼ିଆ। କଟକ ମହାନଦୀରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ପାଣି ଉଠାଇବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ପାଇଁ ରବିବାର କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଖୋଜ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ କାଉଡ଼ିଆ ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ 2 ଜଣ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଜଣକୁ ସେଠାରେ ଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଉକ୍ତ କାଉଡ଼ିଆର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଜୋକୋଭିଚ୍। ଚଳିତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସର୍ବିଆର ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବିଭାଗରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେ ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ସେ ସ୍ପେନ୍ର କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ 7-6 ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମାଜନ୍ରୁ iPhone 15 କିଣିବାକୁ ଯାଇ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ। ଆମାଜନ୍ରୁ iPhone 15 ଅର୍ଡର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ମୁକୁଲ ପି ଉନେତ 38,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମାଜନ୍ ଏକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ଜରିଆରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 21, 2024ରେ ଏହି ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ପରଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ବୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ iPhone 15 ଆଉ ତାପରେ OTP ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଘଟିଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ସେ OTP ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ OTP ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସେ ଡେଲିଭରି ଜିନିଷଟି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ 31 ତାରିଖ ପରେ ବି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେଠୁ ଏହି 5 ରାଶି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖରାପ ସମୟ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି 5 ରାଶି ଭିତରେ କର୍କଟ ରାଶି। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଘଟାଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କଲେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଯିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜିଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସଞ୍ଚୟ ଥିବା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ମକର ରାଶି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଘର ଏବଂ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହେବନି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଚଳିଲେ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଚିପାରନ୍ତି। କେରଳର ବିପତ୍ତି ପାଇଁ ଦାନ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ। କେରଳର ୱାୟାନାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 350 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ୱାୟାନାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 358 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଲାଣି। କେରଳ ସରକାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ କେରଳ ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାଉଥର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ ଏହି ତାରକାମାନେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଶି ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେରଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ୱାୟାନାଡ଼ ସମ୍ପ୍ରତି ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। କେରଳ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୁଁ କେରଳ ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛି। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାମୁତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁଲକର ସଲମାନ ଏକାଠି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭାରତର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମ୍ସା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବା ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ହମ୍ସାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ହମ୍ସାର ମୁଖ୍ୟ ଇସମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହାତ ଅଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭବ ରହିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସକାଳର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳର ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ।